So, semua sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa Sihat sir, Alhamdulillah. Puasa Puasa semua kan? Puasa sir. Alhamdulillah. Puasa. Alhamdulillah, syukur. Okay. So, so we are going to proceed to the next part of the inverter and PV area matching for the grid connected, okay, grid connected PV system. So last week, yesterday, due to tons of meetings, so I need to cancel the class. So we need to proceed today. If not, we are not going to catch up. Okay, untuk kita punya assignment kan. Okay, so 20 degree C. Okay, 20 degree C is the minimum cell temperature. Ini yang kita, kalau ingat lagi lah minggu lepas punya cerita. And then the T-cell maximum kita adalah 75 degree C. So these two values you must put it in your mind, because after this we are going to play with it many times. Okay, kita akan guna over and over again. Okay. What we are going to do, we are going to calculate the expected, we are going to calculate the expected voltage output of the array that is affected by the change of cell temperatures. Okay. And then datasheet generally provide at least one temperature coefficient. Okay. Datasheet ni biasa bagilah temperature coefficient untuk VOC contohnya kat sini kan, contohnya kat sini. And then usually it's expressed as percentage or in watt per degree. Ini yang biasa kita tahulah. Kalau nilai-nilai yang untuk temperature coefficient ni kadang-kadang dia bagi absolute value dan kadang-kadang dia bagi percentage. Okay. So itu tak penting. Okay. Yep. And then of course there's a value when we have the VOC. Kita ada VOC tu dia berkaitan dengan VOC punya opposite voltage lah. Okay, opposite voltage punya nilai dan kita guna temperature ni. Lepas tu macam saya cakap sebelum ni, we are going to use the VMP after this. So VMP ni kita boleh guna temperature coefficient untuk PMP. Okay. Kita boleh guna untuk PMP juga untuk dapatkan, walaupun the temperature coefficient for the VMP is not given, we can take the percentage value of the PMP here. Temperature coefficient for PMP ni kita boleh ambil yang percentage lah. Kalau dia bagi dalam watt tu, kita kena convert kepada percentage. Okay. In case dia beri PMP tu dalam watt lah. Tapi most of the cases, walaupun VMP, temperature coefficient of VMP is not given, you can use the PMP one. Okay. Okay. Apa yang perlu kita kira? So basically I think there's 3 values that we need to calculate for the side of the solar module. Okay. Okay. Solar module, ingat solar module ni kan kita ada VOC. Okay, solar module ni kita ada VOC. Kita ada VOC dan kita ada VMP. Okay, ni untuk solar module. Okay. Untuk array pula, kalau awak ingat lagi kita ada window voltage kan? Kan kita ada window voltage tu. Lepas tu yang ni pula ada minimum dan maksimum. Okay. Lepas tu so dia ni bukan array, inverter. Sorry, inverter. Untuk inverter lepas tu dia ada lagi satu kita panggil maximum, Vmax untuk inverter. Dia ada maximum voltage untuk inverter. So that's the value yang kita akan consider lepas ni. Tapi yang mula-mula sekali kita akan pergi go first with the module. Okay, module. So macam sekali kita ada VOC dan kita ada VMP. Okay, first of all we are going to calculate the expected voltage. Ni sama macam yang dulunya, yang kita belajar corrected tu, yang corrected voltage output semua tu kan, yang ROC punya values is exactly the same. Kalau exactly, there's the same equation but slightly different with the values. Okay, apa dia? So mula-mula kita kira maximum voltage based on the VOC. Okay, so the maximum voltage VOC is present at the minimum
cell temperature, which in this case is 20 degrees C. Maksudnya, kita sekarang consider the maximum voltage condition of the solar module. Okay, maximum voltage of the solar module tu adalah pada ketika suhu paling rendah. Ni, suhu paling rendah. Suhu ni bermaksud T-cell min lah. Ni, T-cell min. Maksudnya, T-cell min ini is 20, Allah, ni kan, 20 degrees C. Before this, we calculate the T-cell. Kan? Kita kira T-cell tu macam mana, dapat TMB campur bla bla bla, NOCT tolak 20 bagi 800 darab dengan G kan. Tu kita dapat T-cell. Tapi for the case of the inverter and PV array matching in the grid connector chapter, kita tak ada kira-kira T-cell dekat sini, kita terus masukkan value 20 degree C. T-cell minimum in order to calculate the maximum value, Vmax. Untuk kes ni, Vmax OC. Okay, Vmax OC. So kita nak cari maximum voltage of the module based on the VOC, opposite voltage. Okay. So equation dia sama macam sebelum ni. Kita ada VOC STC. Okay. And then darab lah. Okay. Darab 1 plus bla bla bla, darab T-cell and STC, something like that lah. Tapi macam biasa, yang ni mestilah nilai dia in percentage. Okay. Ni percentage. Kalau absolute value, tahu dah kan, tambah 1 darab 1 kan. Ni ada dalam test saya letak sini tengah-tengah ni saya selit kan. 1 darab kan. Padahal tak ada ni pun tak apa kan. Saja letak 1 darab kat sini. Which is yang ni akan jadi plus lah. Yang ni simbol dia plus lah. Ini untuk absolute value. Ingat lagi kan. So apa yang ni exactly extract daripada datasheet. Okay, datasheet. Yang ni pun datasheet. Yang ni datasheet juga. And then this value ini terus kita 20 degree C. TSTC how much? TSTC berapa? 25. 25. Slow jawab. Puasa Okay. 25 degree C. So TSTC is 25 degree C. Itu semua orang tahulah. Okay. Itu yang pertama. Yang pertama. Next. So, kita kena kira tadi, kita dah selesai dapat Vmax OC. Next adalah, kita kira maximum voltage juga. Betul. Tapi based on VMP. Okay. Tadi VOC. Kan, tadi VOC. Sekarang VMP. But still maximum voltage. So, bila sebut, when we say about maximum voltage, it means that the T cell is in the most minimum value, which is here is 20 degrees C ya. Sama macam tadi. The difference is the value that we are going here, not the VOC, but we are using the VMP. Okay. So VMP ni akan masuk sini. Okay. Nilai VMP. Then of course temperature coefficient yang akan digunakan ini adalah VMP ni lah. Okay. VMP ni. Okay. Kalau tak diberi VMP, boleh pakai yang VMP. Tapi dalam percentage. Okay, dalam percentage. If it is given in the absolute value, then you must first convert to the percentage first lah. Okay. Okay, ni say kita ada VMP, and then sama T-cell ini juga 20, dan ini adalah 25 degree C. Okay. Ini untuk case absolute value lah. Okay. So dah dapat dah. Kita dapat Vmax MP. Okay, Vmax MP. What's next? Calculating the minimum voltage. Okay. Minimum voltage ni tak lain tak bukan, kita tak akan guna VOC lah. Kita memang akan guna VMP juga. Untuk yang bahagian ni. Untuk STC ni kita akan pakai VMP. Dia sama macam yang maksimum tadi. Maksimum pun sama juga, kita pakai maksimum based on VMP, kita pakai VMP. Tapi yang maximum based on the VOC, kita pakai VOC. Okay. So ingat, VOC, VMP. Yang untuk minimum, the difference is minimum. So when we say about minimum voltage means the most outperform condition of the module, which is the paling lemah lah.
Paling lemah dia berada pada temperature yang paling tinggi, which is dekat Malaysia punya case, kita dah setuju tadi 75 degree C. So kat sini lah mainnya, kat sini lah masuk nilainya. Okay, while these two value remain the same lah, macam yang nak kira Vmax MP tadi, dia sama je, kita remain the same value as the Vmax MP. Yang ni pun bezanya, yang ni kita sekarang sudah jadi 75 and this one become 25. Okay, boleh? Boleh ke? Okay Boleh ke? sir. Okay Boleh, sir. Sir. Ya. Nak tanya yang kalau 75 degree ini dia memang fix untuk minimum voltage ke? Dia Betul, ada fix. value ke? Fix. T-cell max Okay. dengan T-cell minimum tu fix. Tak boleh ubah-ubah. Jangan kira T-cell yang biasa kita kira tu. Dia untuk kes yang ini, inverter PV array matching memang 75 untuk T-cell max. T-cell minimum 20. Tak boleh ubah. Okay, thank you sir. Right. Okay, so we have finished for the part of the module. Dia ada 3 value lah tadi. Kita dah berjaya cari. Yang pertama, kita cari Vmax OC. Yang kedua, we find the Vmax MP. And yang ni, we find the Vmin MP. Okay, Vmin MP. Okay. Ini saya tambah. Okay. Approximating temperature coefficient. Okay. Ni listen carefully. If the temperature coefficient for maximum power voltage ataupun maximum power point voltage, which is the gamma VMP, if it's not given, tadi baru saya sebut, kalau VMP tak bagi, kena buat apa? The temperature coefficient for maximum power, the gamma VMP in the unit of percentage should be used. Boleh? So, kalau tak ada VMP, gamma VMP, terus ambil gamma PMP yang dalam persen. Ambil terus nilai. Contoh, saya rasa typical value untuk PMP punya gamma tu, typical lah untuk monocrystalline, if I'm not mistaken, minus 0.5 percentage over degree. Ni okey. Ambil nilai minus 0.5% ni, ini okey. Okay. Okay, next. In case the gamma PMP is not given also, then you can use the gamma VOC. Boleh? Mula-mula kita cari gamma VMP, cari tak jumpa. Ambil PMP lah. PMP cari tak jumpa juga. Okey, tak ada, baru kita ambil gamma VOC. Okey. Sebab kita takut dia nilai dia akan sama kan. Tapi channel sekalipun dia tak samalah nilai dia, sebabnya VMP ni kan berbeza. Kalau Vmax OC kita pakai VOC. Kalau Vmax MP kita akan pakai VMP. Even though the gamma ni using the VOC, jawapan tak akan sama. Okay. Boleh ke? Maksudnya kita try VMP, tak ada, kita ambil PMP, ini gamma, tak ada juga, finally lah, last sekali kita ambil VOC terus lah. Saya tak mau awak skip. Jangan skip. I will evaluate based on this decision lah. Kalau ada PMP tu, memang aku salah lah, aku mencari kesalahan kamu lah. Okay? Macam tu dia punya turutan dia. Okay. Okay. Tadi saya sebut, kalau PMP ni diberi dalam unit percentage, okay? Kalau beri unit percentage, settle lah, tak ada masalah lah. Tapi what if, okay? If the gamma PMP value is given in watts, ikutlah, watt ke megawatt ke whatever it is, then apa kena buat? It should be converted to percentage per degree C. Sebab the values that we want to need is like I told you before, when the temperature is getting higher, the most significant parameter that will be affected is voltage.
voltage will significantly reduce. Once the voltage is significantly reduced, while the current slightly increase a little, the PMP, the power also will follow the same trend with the VMP. So maksudnya penurunan PMP juga berkadar langsung dengan VMP. Penurunan, the decrease of the VMP also correspondingly they follow kepada PMP punya kan. Sebab tu kita boleh ambil percentage tapi bukan value. Kalau value salah lah sebab dia dalam watt. Jadi kita kena cari percentage. So kalau dia bagi dalam watt ni, jarang lah kes dia bagi. And then you convert it to percentage lah. So how to convert? Ini saya bagi contoh. Saya bagi contoh VBMP And then, so this is the value VMP you use. Okay. Tapi kita tak ada VMP, kita akan pakai PMP. PMP bagi dalam bentuk nilai. So apa dia tadi? Ni. The gamma, the watt over degree C ni will be inserted here over the PMP of the module. Contoh 150 watt. Maka kau bagilah dengan 150 watt. And then you multiply with 100, then you can get the percentage over degree C. Kau boleh convert lah. Boleh. Maksudnya ini adalah value yang dibagi dalam watt ni. Yang exactly dalam datasheet. Tapi ingat dalam watt Kalau dibagi dalam milliwatt tu, maka awak kena convert pada dalam watt lah. Okay. And then you over the PMP, which is the module, the solar module power. The PMP of the solar module, or the rated power of the solar module, you bagi, multiply with 100, then you are going to get the percentage value for the delta PMP. Okay. Dan kira macam biasa, kalau TCL max lah. Kalau ni Vmax MP, TCL minimum lah. So minus with the TSTC, which is the remain as it is 25 degrees C. So ini yang kita guna approximation ni. Bila gamma VMP is not given. Dia banyak kan datasheet dia tak bagi. Dia banyak bagi PMP. PMP bagi. PMP most cases wajib dia akan bagi VOC. Gamma VOC dia bagi. Gamma ASC dia bagi. Gamma PMP ada modul tak bagi. Tapi majority most of the cases dia bagilah gamma PMP tu bagilah dalam datasheet. So boleh senang you ambil je nilai percentage kan. Kalau dia bagi dalam in the absolute value, then you convert it first, then you can use for the calculation. Okay. Any question? Until this level, any question? Ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada saya. Tak macam biasa lah, saya suka pick nama orang. Mac, ada soalan? Any question, Mac? Mac live meeting. Panggil live meeting tu. Akilah, ada soalan? Tak ada. Tak ada, saya tanya. Okay, proceed Bila saya proceed Okay, kita proceed dulu. Nanti tak apa, we are going to have the example. Nanti insyaAllah lebih clear. Okay, kita go through dulu. Right. Terkeluar tadi kan? Ya. Oh, terkeluar. Kau sengaja keluar, cik. Any question? Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada. Tak ada lagi setakat ni tak ada lagi Saya follow dulu. Okay, next we are going to proceed to the inverter part. Okay, we have finished the calculation of the voltage for this inverter PV area matching part. So kita dah settle modul. Sekarang kita masuk kepada inverter punya bahagian. Okay, macam yang saya cakapkan, inverter yang saya gunakan ni agak old school, Fronius IG300. Like I told you before, now they are using the Huawei brand. Is quite, nanti saya mungkin minggu depan kot. Mungkin minggu depan kot. Satu kelas lagi kot, mungkin sebelum raya kan. So mungkin nanti saya akan bawa satu datasheet kot Huawei, kita tengoklah yang the most recent outdated lah. Ni macam outdated sikit. Okay, so kita dah bergerak kepada inverter punya part, sebab kita kena kira pula inverter punya voltage. Dia kena kira juga. Okay, apa benda yang kita nak kena kira? There's 3 parts here. Yang ni typically you can get easily from the datasheet of the solar module, of the inverter, the grid inverter. So there's 3. What is that? One is the
inverter minimum window voltage. Vmax. Bukan Vmax ni. Sorry. Ini Vmin. Sorry, tak nampak. Vmin window inverter. Okay. So ini adalah minimum. Okay, inverter minimum window voltage. Vmin win okay, itulah. So dia you can see from the MPPT voltage range ataupun window voltage ataupun apa-apa sajalah input voltage pun boleh. The clue is they are going to give you the minimum and the maximum, the range of the voltage kan. So itu kita panggil window voltage lah. So the maximum one is the inverter maximum window voltage. So ni Vmax win inv. Inilah saya ikut buku lah, saya ikut buku. Jangan guna lain lah, tiko pening pula. Tu kita guna yang dalam buku lah kan. Lebih selamat. Okay. That's two things. What's next? There's another one which is slightly isolated from the same row with the window voltage. Kita panggil maximum input voltage ataupun maximum voltage ataupun apa-apa voltage lain lah yang lebih tinggi. It will be higher, slightly higher, maybe around 100, maybe sometimes less than 100, slightly higher than this, then the Vmax win inverter. Contoh dekat sini 420, and the next value is 530 for example, 550 or 500 or 480, depends on the brand of the inverter lah, depends on the inverter. So ini kita panggil inverter maximum voltage. Tak ada window tak ada. So kita tak ada win kat sini. Dia tak win dah. Okay. Apa konsep ni? Maximum voltage ni ibarat kata kalau kita boleh compare lah dengan modul saya dekat itu kan. This looks like the VOC lah. While the 420 is the Vmax MP lah. Okay. Ataupun VMP lah. Macam itulah konsep macam itulah. Dia ada juga VOC-nya. Okay. Inverter pun ada VOC-nya. Macam itulah dari segi pemahaman. Okay. Ini 3 parameter yang lepas ni kita akan further calculation. Okay. So, why it is important to calculate the minimum, for example, the minimum Vmin this kind of Vmin inverter something like that kan. Okay, kita nak kira apa sebenarnya? Kita nak kira, we want to calculate the number of module in a string. So maksudnya voltage inverter yang kita ambil ni, tujuan kita akan further kira lepas ni dan kita akan compare pula dengan beberapa. So ini tujuannya adalah untuk kira number of modules in a string. Okay, number of modules in a string. Okay, apa yang kena buat mula-mula? Okay. So, okay, mula-mula sekali from the inverter minimum value. Okay, for the minimum value of the inverter, dekat sini contohnya kan 210 kan, minimum tu 210 lah. Okay. We cannot base the value minimum tu, minimum voltage ni maksudnya output daripada PV module punya voltage tu, output voltage from PV module tu dia kena dalam range yang ni lah, 210 sampai 420. Ini range yang kena macam tu. Kalau tidak, macam saya cakap, kalau inverter voltage, kalau PV yang dalam modul tu kan, kalau kita measure V tu kan, kita masuk dekat sini kan, kalau dia less than that, dia takkan hidup. Kalau dia more than that, dia takkan on juga. So dia mesti dalam range. So that's why it's very important. Tapi even though there are 210, we cannot just simply take the 210 lah, exactly just like that. So we must have certain margin. Kita kena ada margin. Okay, margin maksud saya, the minimum inverter input voltage should be multiplied by 1.1 to account for the 10% safety margin. Mana kata, if the value is 210, you kena ambil 10% up sikit daripada tu. So maksudnya kalau 210, 10% adalah 21. So dia akan jadi 231. Faham tak aku cerita ni? Ya, contoh okay.
Saya minimum saya letak 100 sampai 200 lah. Okay, 100 sampai 200. So, Vmin inverter kita ni, Vmin window inverter kita ni 100. Tapi saya cakap kita tak boleh, we cannot take exactly the 101. Okay, we cannot take exactly the 101, but we need to multiply with 1.1 by considering the 10% margin. Maksudnya kita akan ambil bukan 100, kita akan start ambil value consider tu adalah 110 volt. Kita ambil safety margin supaya at least kita letak 10% margin tu, kalau input voltage tu tiba-tiba dia drop kan, dia drop lebih pada, tiba-tiba dia drop kan, drop yang rendah, at least ada keselamatan lagi lah, kita ada 10% lagi discount kat situ. At least tak ada terus dia stop, kira ada lagi tolerance kan, so kiranya lebih selamat lah. Okay, untuk minimum tu memang kita kena letak 10%. That's why when we calculate this 110 volt ni, sinilah kita panggil sebagai Vmin window inverter tambah satu lagi allow, which is allowable minimum window voltage for the inverter. Kita panggil tu lah, pening panggil. Okay, yang ni adalah 1.1 darab nilai yang tadi tu, nilai yang yang ni. Okay, yang ni lebih nilai. Okay, boleh lagi ke? Boleh Faham tak? Boleh dapat tak? Nanti saya akan pergi pada contoh. Contoh tu mungkin nampak lebih jelas. Nanti kita akan beri example. Okay. Setakat ni cuba faham dulu minimum tu kita ambil 10% margin. Okay, 10% margin. So dia akan jadi 110 for example. Kalau ada nilai ada nilai ada 100 lah. Okay. Saya proceed dulu boleh saya proceed dulu Okay. And then after we get the inverter voltage baru tu, window minimum inverter voltage allowable tu, dah dapat value tu. So macam saya cakap tadi, kita nak number of string. Okay, number of string tu kita akan bahagikan dengan modul punya yang kita kira tadi tu. Kita kena bahagi dengan nilai, kalau Vmin kita bagi dengan min lah. Faham tak maksudnya? Maksudnya inverter voltage logiknya dia 100 lebih ataupun 200, dia besar. Modul kecil kan, kecil. So besar bagi kecil lah. So besar bagi kecil akan dapat beberapa ketul. Faham Contoh 1000 bagi dengan 100, tinggi sangat 1000 lah. Okay, 100 bagi dengan 10, kita akan dapat 10. Contohnya kalau allowable window voltage yang bawah tu ada 100 ada 100 contohnya. Then modul kita, let's say modul kita, dia punya VMP dia kita dah kira tadi, dia dapat 10 volt. So 100 bagi 10, kita dapat 10. Maksudnya ada 10 biji modul minimum boleh dapat berdasarkan setting ni. Itu maksud dia. Maksudnya in order to get the minimum number of modules in the string is calculated by dividing this figure with the minimum module voltage yang kita kira tadi. Maksudnya dia akan dapat n min modul. N min modul ni minimum number of modules daripada bahagi dapat daripada yang kita kira allowable tadi, window voltage darab dengan 1.1 bahagi dengan effective minimum voltage for the module. Yang tadi ini VMP yang kita kira tadi, tapi dia tambah sikit, up sikit. Dia ada EFF kat sini. Okay, bukan BFF. Dia EFF. Apa itu EFF? Okay, Vmin EFF ini adalah Vmin MP darab lagi dengan VDC drop. VDC drop ni apa? Voltage drop in percentage. Ini yang kita kira cable efficiency kalau ingat. Contoh, voltage drop yang dibenarkan 3%. So it means that 0.97. So maksudnya, let's say kita dapat tadi berapa-berapa nilai kan? Kita darab lagi dengan 0.97. It means that bila kita darab dengan this kind of value, kita ambil lagi one step further of the safety margin lagi sekali. Kenapa? Kalau voltage minimum ni dia banyak hal kan.
it will happen, the voltage will significantly drop when the rain is come. When the rain drops, voltage akan drop gila-gila. Dia akan jatuh habis. Jadi sebab jatuh ni dia agak signifikan. Itu satu. Lepas tu mungkin di antara kabel pun ada voltage drop juga. Sebab itu kita consider this kind of things untuk betul-betul lebih safety lah. Bukan sekadar kita ambil inverter saja, margin, tapi modulnya sendiri tu pun kita ambil lagi, darab lagi dengan voltage drop considerable, voltage drop tu kita bagi diskaun lagi. Jadi supaya dia lebih, nilai ni lebih selamat, dan kalau voltage turun macam ni sekalipun masih lagi inverter tu on. Penting inverter kena sentiasa on supaya kita boleh always feeding atau always selling our electricity to the TMB. Walaupun hujan sekalipun, tapi kita punya voltage tu kalau kita design tu betul, even the rain drops, okay, but still our system, our inverter will not turn off because the cut off voltage tu dia above the window range tadi tu. Sebab design kita dah design load on. Maksudnya paling command pun betul-betul gelap pun awan sekalipun pada pukul 10 pagi contohnya, tengah hari still lagi ada jugalah electricity, semua current yang feeding to the grid tu ada lah, sentiasa generate aja walaupun gelap sekalipun. Ini penting. Benda sebab tu dia buat minimum ni dia ada dua margin lah. Tadi satu margin kita ambil lebih 1.1 dan satu lagi kita consider voltage drop yang tadi. Directing factor. Okay, directing factor efficiency kan. Ataupun BDC drop kita panggil. Okay. Itu yang pertama. Okay. Okay. Yang kedua dan yang ketiga. Okay, yang tadi saya sebut tadi, yang ini adalah yang pertama. Yang pertama. Yang ini kedua dan ketiga. Kenapa ada kedua dan ketiga? Sebab kita ada dua value yang kita consider kat sini. Apa dia? Ada Vmax OC dan Vmax MP. Maksudnya minimum tadi ada satu, originally kita tarik daripada Vmin MP, dan satu lagi ni pecah dua pula. Maksimum ni dia pecah dua. Maksimum pecah dua. Satu based on the VOC, satu lagi VMP, based on VMP. So maksudnya kita kira konsepnya sama, kita akan kira allowable ni, but we need to calculate for both cases. Okay, for both cases means that for max VOC, for VMP and VOC base lah. But there's slightly different with the minimum one. Okay, maximum ni kita kurangkan sikit safety margin dia. Kita kurangkan 5%. Okay, sebab maximum voltage ni biasanya kalau kita ambil 10% rugilah pula kan. Over generate, tapi kita tak guna betul-betul. So kalau kita ambil 10% dia agak rugi. Jadi dia, apa yang saya dah decide, dia ambil 5% lah. 5% untuk maksimum. Okay, maksimum 5%. Minimum tadi berapa? Minimum is 10%. Pada maksimum dia set to 5% margin. Tapi ingat tadi kan, kalau kat sini, okay, contoh tadi saya letak 100 sampai 200. Okay, let's say yang satu lagi tu VOC untuk inverter 300 volt. Contoh. Okay. Yang ni tak pakai dah. Yang ni memang untuk minimum value. Maximum value ni 200, kita ambil 5% margin daripada 200 tu. Bukan naik ke atas tapi turun ke bawah. Maksudnya kita nak pastikan dalam range. So means that dia slightly lower lah than this. Maksudnya kat sini tolak berapa? 10 kan? 10 ke? 5% daripada 200. 10 kot. Kan? Itulah. So ni maksudnya yang ini, yang ni contohnya, bukan. Ini. Yang ni Vmax with inverter ni adalah 200. So 200 awak darab dengan 0.95 dapat 190 Betul tak? 190 Kan? Hello? Ya, sir. Lemah petang Betul, sir, betul. Betul lah. Lepas tu yang untuk Vmax inverter saja ni, kita tengok yang 300 dalam 0.95 ada berapa? 75 ke? Bukan. 30, 15. 285 285. Ya. 285.
Okay, konsep ni begitu. Okay. Lepas tu kita nak cari the maximum inverter voltage should be divided bla 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 in order to determine, okay, maximum allowable modules ataupun NMAX modul lah. Tapi ingat NMAX modul ni ada dua lah, sebab kita consider untuk VOC dan VMP juga, so ada dua item kat sini lah. Maximum one, maximum part, there's two values. Okay, two value that you need to calculate. So yang you kira tadi bahagi terus dengan Vmax OC. Ni yang kita kira yang masa dekat modul tadi tu. Okay, and then this one yang kita kira masa kita kira kat modul tadi Vmax MP lah. So nanti dia akan dapat dua nilai yang berbeza. Okay, dua nilai yang berbeza ataupun dua nilai yang sama. Okay, let's say awak kira nyata ni dapat 12, yang bawah ni dapat 13. So tadi contoh minimum tadi yang saya kira gedebak-gedebuk. Biasalah saya kira-kira dapat 10. Okay, dapat 10. Okay. Yang ni saya kira Vmax OC tak kisahlah terbalik ke macam mana ke, Vmax OC ke 12 13. So satu dapat 12, satu dapat 13. So maximum value tu bila kita dapat dua, kita kena pilih satu. So kita akan pilih yang mana maximum? Let's say we have two condition, we have 12 and 13. Which one we should choose? 13. 13. Lain? Jawapan lain? Kalau bukan 13, 12 lah. Jawapannya apa? 13 ke 12? Jawapannya kita ambil yang smallest. Ini tercatat dalam buku book of Seda itu. Kita ambil yang the smallest lah. The smallest kat sini dia 12. Okay, 12. So kita akan ambil 12. Bila kita bertemu dua nilai ni, maka kita akan ambil yang minimum. Ni berdasarkan buku yang saya baca tu lah. Yang buku tu lah, Seda tu. Dia tak ambil 13, dia ambil 12. Why have the smallest? Why take the smallest? Why take the smallest? I don't have the answer for that. Dalam buku tu ada tulis. Dia consider the worst case. Itulah. Kurang macam tu lah. So if we choose, ni apa yang saya faham lah. Kalau kita pilih yang besar, dia akan lebih possibility untuk lebih dia break the margin, no? Dia break the margin, dia break the highest voltage tu ada capability. The important thing sekarang kita nak pastikan voltage kita tu operates in the range. It doesn't mean that maximum itu kadang-kadang semuanya bermasuk gitu. Betul lah, maximum number kita nak dapatkan, kita nak maximize kan. Tapi important thing sekarang kita nak keep feeding to the grid. Jadi mesti dalam range. So kalau kita ambil lebih kecil, tu dia sebenarnya lagi selamat daripada kita ambil yang lebih besar. Takut ambil lebih besar, power sangat, hari yang sangat cerah dan ceria, generate banyak sangat, irradian yang melimpah ruah. So dia ada case dia akan lebih daripada 400, contohnya dia lebih daripada 200 volt, dia akan stop. Inverter tu akan shutdown. Saya tak tahulah dia shutdown ke dia trip ke macam ni kan. So dia akan stop. Padahal maksimum dah kita dapat kan, tapi dia akan stop lah. Sebab tu kita ambil smallest. Boleh? Setuju tak? Setuju tak dengan result tu? Jeff. Okay, Jeff. Okay. Then, so here we have finished cover. Kita kira Vmax MP, kita dah kira Vmax MP, kita dah kira Vmax OC, kita dah kira Vmin MP, which is the corrected values. Okay, corrected values, expected output of the PV module for the inverter case yang nak matching ni kan. And then kita dah kira pun apa nama tu, Vmax inverter allow, V minimum inverter allow, and from that then we can kira dah, kita dah boleh kira
minimum numbers of module and the maximum number of the module in one string. Okay, maksudnya contoh tadi, kalau saya ambil sini minimum 10, maksimum 12. So mungkinlah kita boleh di antara 10, 11, 12. Maksudnya inilah range yang recommended untuk kita. Berdasar itu adalah dalam sekitar range ni. Okay. So minimum 10, maksimum 12. Kita tak boleh kurang daripada 10. If it less than 10, less than 10 means that it will drop below than the 100, which means that your inverter will not turn on. Rugilah. Dia tak turn on. Tak turn on tu tak dapat duit sebab tak ada jual. Dia kena dalam range juga. Sebab tu kita kena 10 dan berapa tu? Kita punya tu kita ambil 12 lah. So 12. Tu dalam sekitar tu sepatutnya it will always turn on. Ini kita consider semua kes lah. Sebab tu kita design ni. Supaya kalau teruk macam mana pun, cloudy, whatever cloudy it is, by considering, okay, kalau cloudy tu maksudnya dia drop kan? Dia drop, maksudnya by considering the voltage drop and the margin, extra margin 10%. So sepatutnya inverter will keep on. Okay, will keep on, turning on. Okay, itu untuk series. There's another one. We call that as matching current specifications. So matching current specification ni, an array normally has several strings. Ini untuk apa? As several strings connected in parallel. So maksudnya kita matching current ni pula, tujuan dia adalah untuk estimate how much is the parallel connection, atau in other words, how many strings that we are going to have. Faham tak? Many string tu yang dekat salah faham tak pasal tak? Satu ni satu kan. Banyaklah modul. Ni bukan kayu ni. Ni maksudnya modul lah, susunan kan. Okay. So ini namanya kita panggil sebatang ni. Okay, sebatang ni kita panggil PV string. Belajar sebelum ni kan. So PV string. So ni 2 string, 3 string, 4 string. So we have 4 strings of PV modules, ataupun kita langsamkan dia, kita panggil sebagai PV arrays. Pun boleh. Maksudnya macam tu. So tujuan kita matching current ni, apa dia tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk kira how many parallel numbers that we can fit in our system. Okay, kita nak kira parallel connection tu berapa banyak. Okay. And the input DC current will be the sum of the currents of all strings connected to the inverter. Parallel kan? Tahu kan? Ni basic kan? Sama parallel, current akan bertambah. Current akan bertambah lah sebab kita sama parallel. Okay? So here, the short circuit current, okay? Mana tadi? The short circuit current is used to this calculation because it is largest current in the module will be produced. Okay? So kita akan ambil IC, consideration of IC kat mana nanti jap. To calculate the maximum parallel string sebagai Nmax parallel string, maximum number of modules in parallel. Okay? In one string. Bukan. Maximum numbers of module in parallel lah. Tak ada string tak apa. Okay. Apa equation dia? So this is the habis. Sakut. Imax DC inverter. Basically, ini we go through to data sheet, they will write the input DC voltage. Ini dia akan panggil sebagai input DC voltage. Input DC voltage pula, current. Sorry, current. So ini maksudnya maximum inverter DC input current lah. Kadang-kadang ada tulis tu lah, input DC current dan sebagainya. Okay. So that's the value that we are going to scrap it from the inverter punya data sheet. Inverter punya data sheet. What's next? Over the F safety.
Okay, F safety is the safety factor range between 1.1 to 1.25. Tapi macam most cases pakai 1.1. Macam itulah. If the value is not given, then you can take the 1.1 lah. It's okay to use the 1.1. Dia ada reason dia kenapa 1.1 ke 1.25. But for me, I don't want to know about that. I don't care. As soon the value is given, so you take it. Okay. If the value is not given, you take the lowest one, which is the 1.1. Okay. Next, over again, ISC string. Okay. ISC string. What is this thing? ISC string ni, kan? ISC string ni, kita punya current dalam string, which is the ni lah, satu string punya current I string. I string ni sebenarnya, awak perasan kan, sama je dengan ISC module. Kenapa? Kenapa? Even they write ISC string, but it's actually the same with the ISC module. Sebab apa? Sebab apa? Macam ni. Mawaddah. Nurul Mawaddah. Tak tahu. Zukhairi. Muhammad Zukhairi. Ui, senyap. Apa yang ada ni? Kerijah. Sir? Ya, ada orang ni ke semua dah keluar? Hello? Ada Yes. ada. Oh, ada. Okey. Kerijah. Ah? So, ulang balik soalan tak? Tak dengar. Sir, ulang Kenapa? balik soalan tak? Sebab Okey. Okey. I string ni, saya cakap tadi dia sama dia dengan ISC module. Kenapa? sebab parallel. Ini ISC string ni. Parallel. ISC string ni apa maksud dia? ISC string tu maksudnya satu string dia punya current. In one string modules are connected in series. Kalau series current sama lah, betul tak? Betul. Betul tak? Betul tak? Betul sir. Betul. Jangan saya cakap seorang lah. Tidur dah ke korang ni? Aduh. Series Tiga. current sama. Oh, tiga Masa Macam tu lah. Jawab sikit. Sedih aku seorang. Tahu lah, aku tiga lemah sikit. Okay. Macam tu lah. Jadi ISC string tu sebenarnya mewakili ISC modul lah sebenarnya. Itu. Ya, kenapa aku tak jumpa aku ni? Okay. Boleh kita pergi last dekat example 4. Okay, kita pergi last ke example 4. Okay, based on boleh lagi Tiara, okay Tiara. okay. Okay. Tiara senyap. Ada suara. Anis, okay Anis. Okay, sir. Okay, sebaik intact. Masih intact. Okay, last example 4. Okay.
Based on given inverter and modules below, identify the best configuration of module that should be installed. Assume the maximum number of module received is 35. Ini maksudnya mungkin peringkat awal kira tu Nmax. Tak kisahlah dia design kriteria ke, design by energy requirement ke, design by budget ke, dia bagi awal-awal soalan dia dah 35 dah. Lepas tu inverter pun, modul pun dia dah bagi, kita tak payah nak pilih. So ini lah value yang kita kena pakai. Okay. So kat sini ada inverter Fronius IG plus 70, yang ni. Dan we have the module Solon Blue 235 watts. Okay, tak ada ni. Lepas tu okay, ni apa benda? Kalau ingat balik, ni apa ni? Ni apa? Siapa saya nak suruh jawab ni? Zamri. Muhammad Zamri. Ya, sir. Ada. Dia dengar suara tapi terputus. Apa benda ni? Menentang apa ni? Alpha ke? Bukan ni? Apa benda nak kau ni? Entahlah, sir. Saya tak pasti lah. Tak pasti Kita cari orang yang pasti dulu. Hamizah Syafira. Hamizah Syafira. Ya, sir. Saya pun tak sure, benda ni? sir. Tak sure Fatin Farihah. Fatin. Saya pun tak tahu. Tak tahu juga. Teka lah. Ailis. Ya, sir. Apa benda ni? Tolerance ke, sir? Apa ni? Tolerance. Apa ni? Apa ni? Dia cakap tolerance. Tak dengar tadi. Betul. Tolerance. Itulah tolerance. Yang ni memang clear cut. Nampak lah tolerance tu 3%. Ni kita guna tak apa ni. Kalau kita ada task untuk kira number of modules based on the energy yield or energy requirement. Here comes the FMM kan. FM tu lah, binatang tu lah yang kau tahu tu. 1 minus 0.03 and you get 0.97. Boleh digunakan untuk kira binatang ni. Tu dah. Tu je. Okay. Get teman-teman. Okay. Okay, kita proceed Okay, itu adalah soalan dan ini adalah solution. I really need your concentration and focus. Okay, focus. Okay. Mula-mula apa kita kena buat? Oh, kita dah padam dah. Okay, lepas kita dapat soalan tu, kita kena buat apa? Soalan dia tanya, Tolerance. identify the best, identify the best configuration of modules. Okay, configuration of modules that should be installed. Itu soalan dia. Makna kata last kali tu berapa series, berapa parallel lah kot. Sebab dia kata configuration kan, of modules kan. So last kali soalan jawapan dia patut berapa series dan berapa parallel. Okay, itu soalan dia. So kita diberi two inverters punya two specification of components, which is the left one is the inverter, the right one is the module that we need to use. So kita kena buat apa? Mula-mula kena kira apa? Cepat, kira apa? Dah tulis ni. Alamak, budak-budak ni lemah lah. 3 lah tu. Johan, biasa Johan terloncat-loncat, memang tak ada ni. Johan. Oh, Johan tak ada. Luar biasa ni. Ada. Sekali lagi. Ya, ada pun, buat sejak. Mesti hang bising. Sangkut. Tidak. Tak sangkut. Sangkut Kena buat apa ni? Kena buat apa ni? Alamak. Sekejap. Nak kena buat apa ni?
kita kena cari configuration, number of series, number of parallel. Sebelum nak dapat number of series and parallel tu kita kena buat apa dulu? Cari Vmax ke sir? Kira apa? Vmax ke? And total kah? Okey. And max. And max pun kena cari, betul? And max, Vmax. Semua tu lah kena kira. Semua benda-benda tu lah kena kira. Jangan ragu. Okay. Tapi my suggestion, kita mula dengan besar dululah. Besar maksudnya kita start dengan inverter dululah. So kita kira inverter, Vmax pun kena kira, Vmax OC modul pun kena kira. Kalau tanya saya akan kira inverter dululah. Terpulang pada awak, saya tak tunggu terbalik. Okay. So kita akan fokus on the part of the inverter. Mula okay, step pertama inverter. Lepas tu step kedua, barulah kira modul. Saya dah letak gambar terus ni sebab kita nak guna value-value ni kan. So saya dah letak sini. So next tu baru kita kira total modules in series. Okay. Baru kita kira total modules in series. Itu yang N max, N minimum tu lah. Okay. Tapi sini ada tambahan sikit lah makluman. Voltage drop 3%. Lepas tu you akan dapat VDC drop, NPV inverter semua adalah 0.97. Okay. Ni tambahan maklumat. Okay. Okay. Kita berpatah balik pada inverter. Okay, inverter ni. Apa nak kena buat? Okay. Ni saya nak bagi faham apa yang saya cerita tadi, dengung-degang tu kan? Okay, apa benda sebenarnya? Kita buat macam carta lah. Macam acah-acah graf lah. Apa dia nak letak graf ni? Mula-mula kita set the Vmax inverter. Which is the maximum input voltage dia ni. Saya dah slash kan. So ni adalah 600. So saya bubuh sini. 600. Okay. Ni nak bagi clear ni supaya tak silap. Okay. Then what next? Next ni lah. Kita ambil nilai ni. The maximum value, the maximum window voltage of the inverter kan. So it's 500. So dia masuk sini. 500 kan. Okay. Lepas tu apa lagi? Kita ambil yang minimum. Minimum tu apa? 230, 230. So kita set 230 volt. Okay. Lukis begini. Okay, lukis begini dapat markah tidak, saya tak tahulah. Tapi ni nak bagi faham lah so that you can understand. Okay, what's next? Cari Vmax and max inverter alone. Nampak saya ke? Nampak sir. Alamak, saya tak pakai wire lah. Sekejap saya tukar wire je. Patutlah aku rasa macam tak stable. Interruption. Ada commercial break. Okay. Kita akan ambil, ingat 0.95 margin yang saya sebut tadi tu. 0.95, 0.95 saya tepik tu kan. Oh inilah dia sebenarnya. So kita kira daripada, saya ambil dari atas ke bawah lah. So daripada atas ni, kita ambil from 600 volt, kita ambil 5% margin, drop lah. So dia akan dapat 0.95 multiply with the 600 volt. And you're going to get the 570 volt. Ini ada markah lah. Sampai sini dah ada markah. Satu volt. Contoh satu kan. Ini dah ada markah. Okay. Then what's next? Kita kira yang next. Okay, kita kira next. Ini bersama kita kira 0.95 juga. Okay, kita kira 0.95 juga. Multiply with 500, then you get the 475 volt for the value of allowable maximum window voltage for the inverter. Okay. Lepas tu apa lagi? Kita kira yang bawah. Betul tak? Yang bawah ni kan? Yang bawah ni berapa? Berapa persen? Ya. 10. 10. Okay, 10%. Maksudnya berapa dah berapa? 230. Apa darah apa? Darab 10%.
Kan. 230 adalah dengan tak keluar pula. Okey. Oh, 230 adalah dengan 1.1. Okey, 1.1. 10% lah. 100 plus 10%. Jadi 110% lah. 110% boleh. 110%. Okey. So 1.1 lah. Dia akan dapat slightly higher with the 10% margin. So maksudnya kita ada ideal punya window rotation baru. So dia akan jadi 10% above, dan dekat sekitar, maksudnya baru ni tu 230 sampai 475. Dia lebih safety lah gitu. Okay. Next kena buat apa? Terus kita pergi ke modul. So settle dah lah. Bagi inverter ni dapat ni. Ni ada markah ni. Saya rasa satu kan. Maksimum 2 satu. So let's say satu kan. So dapatlah satu markah ataupun 2. Okay. Lepas tu kira apa? Kita kira modul. Tadi siapa sebut? Syifa kan? Vmax OC kita kira, Vmax MP kita kira, dan Vmin MP kita kira juga. So mula-mula Vmax OC, so masuklah nilai ni view kan, VOC 136.9 is the VOC, and then the temperature coefficient for the VOC is minus 0.35. Ni, minus 0.35%. Because maximum, so the T cell minimum is used here, 20. Don't forget. Then you get the 37.5458 volt, for example. Okay. Kalau saya salah, beritahu salah kira. And then, kita kira pula Vmax MP. Yang ni saya rasa boleh pergi 2 markah. 3 tak pasti, tapi 2 markah tu ada lah. Okay, 2 markah ni ada. 2 marks. And then we have the Vmax MP. So VMP STC blah blah blah. Different VMP and this one is VMP. Okay. Kat sini kan, kita check lah, kita scan dekat sini. Oh, tak ada, tak bagilah VMP tu. Gamma VMP is not given, so kita guna gamma PMP because the given value is minus 0.44%. So that's why we can use just like that, put like that. We put the VMP of 39.2. Then we get the 1 plus minus 0.44 over 100 multiply with 20 blah 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 blah. Dapat then dapat lah, which is Vmax MP tu slightly lower lah, of course lah kan, daripada Vmax OC for sure. Dapat lah sekitar 39.8424 volts. And last one, we calculate the Vmin MP. Okay, Vmin MP tu sama juga, the different only the T cell, which is this one is 70 degree. Okay, degree C. Sama juga because the data VMP, gamma VMP is not given, so you use the gamma PMP and you solve it, and the different only 75, then you get the value which is, of course, will be slightly lower, not slightly, quite lower than the Vmax MP. So after we finish the inverter and module part, so we are going to calculate the total module in series. So kita kira Nmax OC module, Nmax OC. So apparently this value will be divided with this value. Then we get the value of the 15.81814. Okay. And then after that we calculate the next one. Oh, saya ada bulat lagi. Okay. And then we get Nmax MP based on NP. And then kita bagilah nilai 435 multiply divide into this value, then we get 16 also. Then finally the N minimum module. Okay, N minimum module ni, okay, value ni bagi dengan ni, bagi lagi dengan nilai ni lah. Okay, sebab tu dia ada darab with the 0.97 ke sini. So this is the different, don't forget this guy. Okay, then you akan dapat 11.4517, which is ini akan dapat 12. Okay, perasan satu benda kat sini tak? Yang ni we get 15.1814
Then Dia run down, down. Round down, round up. yes, another point sorry tertinggal. Tak ada point. Okay. We round it down become 15. Yang ini 15.9169. We round it down to 15. But this one, you get 11.4517 round up to become 12. My question, why? Kenapa? Sebab dia minimum tu. Mana? Sebab dia minimum. Yang bawah tu. Ya, sebab dia minimum. Dia sama konsep macam energy requirement. Minimum energy requirement. That's why only the energy requirement will be run up. Sebab the minimum. While the others, maximum. So bila maximum ni, dia akan round down. Itu dia senang. Nak faham? Bila maximum, anything maximum, you round it down. Anything minimum, you round it up. Okay? Boleh? Okay. Boleh. Sikit. Nampak dah? Sikit. So, next adalah kira total modus in parallel. So, kita dah settle tadi. Kita dah kira maximum numbers in series. Minimum dan maximum kan? So, kita kira Imax parallel. So, dekat sini, Imax DC inverter. Mana Imax DC inverter? Ni dia. 27.7. 29.7. It is located in the DC place. Ingat dia bahagian input ataupun DC lah. So maximum input current. Itu adalah nilai untuk Imax DC inverter. Okay. Kadang-kadang dia ada bagi output current. Output current. AC output current. Jangan ambil value tu. You kena ambil DC input current. Okay. Ambil yang DC nya. Okay. Lepas tu apa dia? F safety. It's not given. Ambil 1.1. ISC stream. Solar modul tadi punya ISC. Berapa itu? Aku tak ingat dah. 8 point. Berapa? Berapa something? Ni tadi. ISC stream sama dengan ISC STC. So, 8.65. Then this one is 29.7. Then you get the value of 3.1213 becomes what? Kita round it? Down. Down. Become 3. So, dia akan dapat round down. Therefore, possible number of modules in series adalah from 12 to 15. Parallel, maximum 3 means that it can be 0 but impossible lah. Takkan 0 lah kan. So 0 until 3 lah. So ni possible numbers of module in series tu, dalam tu. Okay. Lepas tu, ada lagi benda lain yang kita boleh kira. Yang kita perlu kira pun, kita panggil dia sebagai ratio. Apa itu ratio? Ratio ni adalah P nominal inverter over the N series multiply with N parallel multiply with P mod STC. Ataupun ni dan kata lain total Nmax dia lah. Total Nmax tu dua-dua. Apa dia sebenarnya ni? Okay. P nominal inverter adalah 6,500. Okay. Dekat mana saya tengok tu? Ini ada kat sini Jawapan dia ada kat sini. Kat mana saya tengok? Saya tengok dekat sini. Output data, which is rated AC output. Okay. Ataupun dipanggil nominal. Nominal AC. Okay. For the case of P nominal inverter, nominal output power ataupun nominal inverter itu, ia refer to AC. Okay. AC rated. Rated AC. Bukan DC. Dekat sini ada rated DC Ada rated DC. Dia slightly higher, 6,800. Ia bukan nilai, kita refer ke MB tadi tu. So kita akan refer pada rating tu. So maksudnya dia adalah rated AC output dekat sini. Awak kena cari dekat bahagian output data ataupun bahagian AC data. Tahu? Ingat? Bukan DC. Okay? Saya ulang balik. Bukan DC. Okay. Then this one is 6,500. And this is 235 is the P mod STC lah. Itu yang modul tadi punya rated lah. Is 235.
Dia pakai soalan tadi. Okay, last. Apa nak kena buat? Okay. Saya nak juga masuk table. Dia ada perubahan sedikit. Okay, ada perubahan sedikit. So, ini adalah ratio. Hasil pengiraan ratio yang kita kira daripada sini. Okay. Okay. Ini adalah the example of series and parallel connection ataupun number of series, number of panels. Number of series or number of parallels. So saya ada susun lah. Sebab dia maksimum 15 kan. So saya start dengan 14, 13. Terabur lah sebenarnya lah, terabur lah. Tapi betul ada n parallel. So ini table-tablenya ada. So ini adalah n total. N total ni darab lah kan. 42, 39, 36 total. Okay, total. Lepas tu kita kira ratio. So dapatlah ada yang 0.6, 0.7, 0.78, 0.83, 82, 0.92, 0.98 and 1.064. Okay. In your opinion, which one we should choose? Kalau kita tengok soalan nombor tadi, dia ada bagi kan n max equal to 35. Okay. N max equal to 35. What do you think is the best configuration for this module? For this module lah, for this system. Mana yang you rasa paling okey? Oh, mana paling okey? Teka lah, boleh teka. 33 sir. Kita ada ratio tadi, ratio tu max 33. peranas ni. Ya? 33. 8382. And total 33. Rasanya lah. 33. Kenapa total 33? Sebab maksimum dia 35 Yeah. So means the above salah lah. Tak boleh pilih lah, betul. Sebab dia lebih daripada maksimum number kan? Betul? Betul kan? Itu yang fikir kan? Okey, betul. Okey. Dari segi numbers dia betul macam tu. Okey. Kalau kita merujuk pada konteks ni, dia ada kepentingan sebenarnya kita kira ratio ni. Ratio ni memainkan peranan yang penting. Ratio ni kira trigger jugalah. Okey. Sebenarnya kita kena make sure ratio tu sebenarnya berada di dalam lingkungan 0.9 to 1. Okay. Ni ratio yang sepatutnya kita kira tu 0.9 until 1. Sebelum ni ni yang paling mutakhir lah di sebelum ni ratio ni kita ambil 0.75 sampai 0.8. Ini yang sebelum ni punya syllabus. Start dua saya lepas kot. Dua saya lepas dah ke belakang kan, kita masih menggunakan yang lama. Tapi lepas Dr. Syawal dia dah pergi saya dah training untuk GCPV punya certified trainer tu. Dia pergi situ, lepas tu dia dapat yang syllabus baru, buku baru. So buku baru tu menceritakan dia akan ambil ratio ni 0.9 until 10. Until 1.0. Which means dekat sini dekat mana? Mana awak rasa paling okey? 0.922 Jeff cakap. Yang lain? 988. Okey, 0.988. Okey. Lain? Semua antara dua ni je. Wah, kalau yang ketiga tu tak selesai. 1.06 volt tak selesai. Dah lebih sir. Dah Terlebih. lebih okey. Jawapannya adalah 0.922. Kenapa? Kita kalau boleh nak maximiskan modul lah. Betul? Max. Ya, dua-dua pun masuk dalam range. Tapi we aim for the maximum number adalah modules. Sebab dia range dia besar 0.91. So, mana-mana pun tak ada dosa kalau pilih. Bukan, maksudnya mana-mana pun boleh pilih lah. Tapi kat sini kita akan ambil the maximum number of module lah. Sebab kita nak produce lebih banyak output kan. So, kita akan ambil yang lebih banyak modul yang kita dapat.
Boleh? Boleh ke? Okey sir, boleh sir. Yes, sir. Dekat sini 15 darab 2 tadi dah. Okey. Okey. Ada lagi ke saya tukar ni? Habis dah. Itu saja. Any question? Saya nak tanya. Yang range dia tadi tu yang 0.9 sampai 1.0 tu lah kan, kita tengok range yang tu kan, Ratio. Ratio tu. ratio tu kan. Ratio tu. Dia based on the ratio tu lah. Division, kita boleh pula macam ni. Lepas tu division tu, kita kena comply dengan 0.91 tadi lah. Okey, tak dinafikan. Sebenarnya dia macam tak logik lah. Kalau ikut logik, baik kita ambil yang 35 kan lebih banyak. Sebenarnya, ini sebenarnya reflect pada pembuat soalan. Pembuat soalan ni, sajalah kan, main petik je. Example ni agak tidak kena. Dia sepatutnya, bila 0.99, kalau nilai dia kecil, dia dapat kecil, maksudnya, inverter ni sebenarnya terlalu kecil. Inverter yang diberikan ni terlalu kecil dia punya rated. Sebab tu dia tak dapat maksimal banyak sangat pun. Modul tu tak dapat nak maksimiskan. Satu lagi yang contoh saya bagi mula-mula tadi, NMAX 35 tu, saya main bubuh je. Saya main letak dia sebenarnya kan. So mungkin kalau sebab kita tak buat soalan, kalau kita buat soalan dari awal dia dapat kronologi lah. Tapi yang penting sekarang ni ratio 0.91 ni yang paling kritikal. Ini yang kita akan decide, maksudnya yang mana yang the best kan. Kita aim for the, of course maximum modul tapi mesti comply dengan ratio 0.91 tadilah. Macam tu. Soalan lain? Sir. Ya. Tadi kan ada step-step 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu. Kalau kita tak ikut step yang macam sir tunjuk dalam example ni, tak apa ke? Boleh je. Asalkan yang kau kira betul. Maksudnya, sekali kan kena kira NMAX kan? Ikutlah awak nak buat dulu modul ke, nak buat dulu inverter ke, tak kisah pun. Yang penting NMAX tu sekali dapat je kan, saya kira je. Tak ada masalah pun. Tapi yang configuration ni confirm lah datang last sekali kan? Confirm lah datang last sekali. Tapi yang parallel nombor 4 ni contohnya awak tak mula-mula, tak ada masalah. Cuma yang last sekali ni patut last sekali lah kan? Tak kisah pun. Okay sir. Thank you sir. Alright. Soalan lain? Ini ada question? Kita teka ni. Serak lah. Tak ada. Tak ada eh? Tak ada sir. Okay. Minggu depan, kita buat satu lagi kelas hari Senin, boleh? Raya hari apa? Raya. Hari Khamis eh? Hari Khamis. Boleh kita buat hari Senin je kelas. Selasa kita off. Boleh, sir. Okay. Sebab kalau off terus takut tak boleh. Tak dapat nak cover nanti sebab saya nak kena bagi assignment kat awak. Boleh eh? Kita ada kelas satu lagi on Monday. Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Boleh. So if no question, so saya habis kat sini lah. Walaupun lambat lagi, selamat berbuka. Okay, selamat berbuka ataupun Selamat berbuka sir. Bersungkai. Bersungkai. Selamat sungkir. Sungkai. Selamat. Okay, Selamat terima kasih. berbuka, sir. Okay, bye. Thank you sir. Selamat. Thank you, sir. Good, Thank you.